We are the Self-Studies. My name is Lawrence. My name is Jamie. I'm Delji. I'm Janinia. I'm Shaira. I'm Ashley. I'm Yana. I'm Atena. I'm Samantha. I am Yana. I'm Jaylee. And we are going to practice multiplications. Lawrence. Sogel. Sige, sa'yo. Bisagon sa Siya may una. Ikaw te. Bisagon sa raman ti ikon. Ba't imo rin ikon? Pili ra ka dali. Si Juan, pasunod lang para. Siya una. Sige, Lawrence. Katulong ha. Ako'y ginawitan siya. 4 times, 4, 3. 4, 4. Sige, tanong mo. 8, 3. 22. Sige, last. 5, 4. 20. 7, 3. 21. Sige, Jenny. 7, 6. 42. 7, 8. 56. 6, 3. 18. Wow. Well, 7, 5. 35. Wow. 7, 7. 49. 9, 7. Wow. Ito Ninia. 8, 8. 64. 7, 4. 28. 9, 4. 36. Wow. Sarira. 4, 7. 12, 11. 9, 3. 27. 8, 3. 25. Wow. Si Ashley. 4, 2. 8, 6. 48. Wow. 9, 8. 9, 8. 72. Wow! Gidana. Ay pada. 9, 6. 54. 7, 5. 35. Wow! 8, 2. 16. Wow! Sige. Tina. Tina. 5. Atena. 40. Wow. Annyeonghaseyo everyone. We are the Self-Studies and we are going to introduce ourselves first. My name is Shainmi. My name is Kim. My name is Jada. My name is Ashley. My name is Arjun. My name is Inyame. My name is Yara. My name is Jope. And we are going to start to multiplication test. Sige. 8, 7. 56. 7, 6. 42. 9, 7. 63. 4, 7. 28. 8, 2. 16. 15. Bilong Jupi para din natin balik. 8, 3. 24. 6, 7. 42. 5, 7. 35. 3, 4. 12. 3, 8. 24. Kano pa di ka no? Nablanko. 9, 6. 9, 6. 54. 8, 7. Pagtaro mo, kakapin. 8, 7. 40. Uy! Ay, dire. Ayaw, question mark.
46. Hmm. Ay ka nang. Judo. Oy, ayo ti pasil. Hirap na lang. Ayaw, wrong na na. Wrong naman na. Sige. Ay na lang. Ay na lang. Ay na lang. O, di ba? Ganyan nga nga. Check it niya. Assignment. Assignment. Oo. Assignment Ay, siya. dili. Balik man siya, gises. Sige. 32. Di man sa lahat. 21. 97. Jupi goro, jupi. 63. 57. 25. 87. Ay, 87. 50. Baho yung kamot. 56. Kaya pa diyan. Kala. Madali, oy. 68. 48. Makalamot bagat ha. Pakpak mo ka mo, pakpak. 84. Ayaw, oy, pakpak. Wala man, ikaw man. 84 lagi. Hindi mo kapag. 32. Tinaron ka na mo. 97. 62. 87. 56. Right, ayo ano ko. Ano pa doon? Silis na tipi. Nailis pa. 36. 18. 67. Ano siya? Philippine eh. 42. 78. Annyeonghaseyo everyone. We are the self-studies and we are going to introduce ourselves first. My name is Angel and we are going to memorize the multiplication. Terus aero. Putas ang kanyang matita. Ang maganda dito. Annyeonghaseyo everyone. My name is Elna and we are going to study. Ang isang melody ay bunga ng pagdaloy ng tono na maaaring tumataas o bumababa. Ito ay nalilikha gamit ang iba't ibang daloy ng mga note ng nagbibigay ng magandang tunog sa araling ito ay matutong hayaan ang iba't ibang daloy ng melody na bumubuo sa isang magandang musika. Pangingang mabuti ang awit. Pakinggan ang mga melodic prayers na may iba't ibang daloy sa awiting iparirinig ng guro. Tuyukin kung ang naririnig ng himig ay pataas o pababang, pahakbang, pataas o pababang,
palaktaw o kaya na may inuulit. Ang iba't ibang daloy ng melody ay pataas at pababang, pahakbang, pataas at pababang, palaktaw o kaya na may pantay o inuulit. Panuto, sukatin ang sariling kakayahan ayon sa ginagawa, pagkakataon,